It simply means for as long as I'm not preaching them a good news, and they are doing bad things and the consequences coming to them, those consequences are falling upon me. Hallelujah. Amen. Because I've got a zeal of the gospel. Ma soeur, mon frère, My brother, my sister. aussi longtemps qu'on partager de la part du Seigneur. For as long as you're still closing your mouth, you don't want to share the word of God. La sécurité spirituelle na yo. You have no idea that you are taking away your spiritual security. In your spiritual life, you are walking back. But when you start preaching the word of God, God is putting on for you the new shoes. Hallelujah. Amen. Regarde ce que nous sommes en train de voir. Look about what we have seen. Tout le monde a besoin de Dieu. Everyone needs God. Attends, païen. Even a pagan. Even a pagan is telling you, please pray. Partage aux gens de la part du Seigneur. Speak to people about the way. Pas changer ma So that they change their ways. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ça c'est une autre arme. My dear beloved, that is another armor. Qui est efficace. Which is very strong. Et l'autre arme c'est quoi? And the other one is what? L'autre arme c'est le bouclier de la foi. The other one is the shield of faith. Éphésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6. Verset 16. Verse 16. Alléluia. Amen. Éphésiens 6 verset 16. Ephesians chapter 6 verse 16. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us this. Nous allons lire ça. We are going to read that. Nous allons lire, on va se limiter là-bas pour développer notre jour. We are going to stop there before we develop another day. Éphésiens. Ephesians. Chapitre 16, chapitre 6, verset 16, on va nous lire ça. Ephesians chapter 6, verse 16. We are going to read it. Ephesians chapter 6 and the verse 16th, the Bible says, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Amen. Alléluia. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Écoutez, listen. La foi est comme un bouclier dans le monde spirituel. In spiritual world, the faith is like a shield. Cela te permettra d'éteindre les traits du diable. That will help you to stop the attack of the devil. Parce que ta prière ne changera pas le diable. Because your prayer will never change the devil. Tes jeûnes ne changera pas le diable. Your fast is not going to change the devil. Le lockdown ne va pas changer le diable. Even the lockdown cannot change the devil. Le masque aussi ne va pas changer le diable. All those things cannot change the devil. Alléluia. Amen. Le diable reste diable. The devil remains devil. Il fait son travail. He's doing his work. Il est là pour tuer. He's there to kill. Pour voler. To steal. Et il est là pour détruire. And there to destroy. Mais à cause de cela, but because of that, il lance les flèches. He can throw his sword. Il lance de quoi? Il lance ses pistolets spirituels. He can shoot with his spirit. Il a des cartouches. He's got bullets. Mais qu'est-ce qui va permettre que tu puisses détruire ce qu'il va lancer? What will help you to destroy whatever that's going to throw on you? Alléluia. Amen. C'est ta foi. It's your faith. Alléluia. Amen. C'est ta foi. It's your faith. Parce que tu ne vas pas dire parce que je suis devenu enfant de Dieu, le diable ne va pas me combattre.
Because you won't say, because I've become a child of God, now the devil cannot fight me anymore. Alléluia. Amen. Il est en train de régner dans ce monde. He's reigning in this world. La Bible dit nous sommes des dieux, mais le monde entier sous le pouvoir du diable. The Bible says we are God, we are God, but the whole world is under the power of the devil. Même si nous sommes des dieux. Even if we are the Mais la gods, Bible dit, but the Bible tous ceux says qui sont nés de Dieu whoever born from God triomphent de ce monde. overcome the world. Mais la victoire qui triomphe du monde, But the victory that overcomes c'est the world notre foi. is our faith. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. You must have Il faith. faut manifester la foi You must manifest pour your faith dominer au diable. to dominate, to overcome the devil. Alléluia. Amen. C'est pour cela que dans cette église, je vous parlerai de la foi. That's Je why vous enseignerai de la foi. In this is our Je spiritual vous faith. équiperai de la foi. Parce que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. I will speak to you in this church about faith. I will preach you about faith. I will teach you about faith because you were saved by grace through faith. Sans la foi, tu vas injurier Dieu. Sans la foi, tu vas pécher facilement. Without faith, you are going to curse God. Without faith, you are going to sin easily. Alléluia. Amen. Un homme et une femme de la foi. A man or a woman of faith C'est ce qui plaît Dieu. is the one that pleases God. Alléluia. Amen. Parce que bango sakana sakana kana bango te. Because those one the devil don't play with them. Ils sont des commandos They are a commando dans le monde à Molimbo. in the spiritual world. Bango bakotaka place Satan nazosala makambo bazodétruire misala na ye. Then they go wherever the devil is Hallelujah. doing his work. They're destroying the devil's work Pour bazala bouclier. because they've got a shield. Alléluia. Amen. La foi. Faith. La Bible dit les justes vivant que par la foi. The Bible says the righteous of God will live by faith. Dis amen plus haut. Say amen loudly. Encore amen plus haut. Say amen loudly once again. Encore amen plus haut. Once again, amen loudly. Dis amen, 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 amen. Say amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et les deux armes qui sont restées, And the other two armors that left, nous les trouvons dans Ephésiens 6, we found them in Ephesians 6, 17. verse 70. Ça, c'est la prière. That is prayer. La Bible dit tout faites toutes sortes de prières par l'Esprit. And the Bible says, take the helmet. Ephésiens 6, 17, on s'en parle de la parole de Dieu. Yeah, it's speaking about the word of God. Et Ephésiens 6, 18, ça parle de la prière. And Ephesians 18 speaking about prayer. Et la parole, la Bible considère la parole comme une arme offensive et défensive. And the Bible considers prayer as the defensive weapon and offensive weapon. Parce que cela est le casque du salut. Because that is the helmet of salvation. Et aussi l'épée de l'esprit. And then the sword of the Spirit. Donc avec la parole de Dieu, With the word of God, tu vas te protéger you are going to protect dans le yourself monde in spirituel. the spiritual world. Devant toute attaque spirituelle. In the presence of God, Celui qui spiritual a attack. un décidé de l'éternel. The one who got the thus said the Lord, Celui qui a la révélation de Dieu. the one who got the God's revelation, Est protégé. they are protected. Alléluia. Amen. Et il est aussi attaquant. Il attaque. And they can also attack Parce que la parole aussi l'épée de l'esprit. because the word is the soul of the Spirit. Quand la maladie vient, When the sickness comes, tu vas dire ceci. we'll say this. Par se mettre ici, By que His nous sommes strength, guéris. I was Ah, au nom de healed. Jésus. In the name of Moi, Jesus, je suis guéri. I am healed. Je suis guéri. I am healed. Quand la maladie vient, When the sickness comes, il trouve le maîtrise de l'éternel, maquillé au it will find the strength of God. The blood of Jesus will be watching him. Alléluia. Amen. Et la maladie retourne. And the sickness will go back. Alors quand tu vas attaquer maintenant, When you will attack now, la Bible dit, the Bible says, écoutez, la Bible dit, listen, the Bible says, tout ce que vous lirez sur la terre, everything
that you will bound on earth est lié dans les cieux. is also bound Tu in heaven. commences à les lier. Je te lis les démons de la maladie, You de start la out. pauvreté. You Tu start entres out. même dans son camp, tu les lis. Even if it's in their camp, you will Alléluia. catch it. Alléluia. Amen. Il se retrouve dans son camp, mais il est lié. Il n'a plus de pouvoir. He found himself in his area, but he is locked Parce que c'est le pain du salut. because he is the soul of salvation. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, But the Bible tells us, faites toutes sortes de prières do every kind of prayer par l'Esprit. by the Spirit. C'est pour cela que je dis à l'Église, That's why I tell the church. l'Église est constituée des esprits. The church is constituted by the Spirit. L'Église est constituée dans ma côté. The church is not with people Parce que nous sommes ceux qui sont nés de l'Esprit. because we are born of a Et spirit nous sommes des esprits. and we are spirits. Dans Jean 3, verset 6. In John 3 chapter 6, Celui qui est né de l'Esprit est d'Esprit. whoever born from spirit is Nous a sommes spirit. des esprits. We are the spirits. Parce que dans le royaume de Dieu, Because in the kingdom of il God, n'y a pas de chair. there is no flesh. Le royaume de Dieu est constitué des esprits. In the kingdom of God, there is spirit. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ma soeur, mon frère, That's why my brother, my sister, dans toutes sortes de prières que tu dois faire, in every prayer that you may il do, faut le faire par l'Esprit. you need to do it by the Spirit. Alléluia. Amen. Par l'Esprit. By the Spirit. Il y a différentes sortes de prières. There is so many, there's different ways of prayers. Il faut développer la vie de prière d'esprit. You need to develop the life of prayer in spirit. Ne fais pas la prière par intelligence, Do not do your prayer by your intelligence, mais par l'Esprit. but by the Spirit. Écoutez ma soeur, mon frère. Listen, my brother, my sister. Ceux qui prient par l'Esprit, Those who pray by Spirit, cela veut dire quoi? what does that mean? Ils peuvent prier à langue They can speak in tongues, ou ils prient maintenant par intelligence, but they can also pray in intelligence, mais son esprit qui est sorti, but his spirit came out c'est communiquer avec Dieu qui est esprit. to communicate with God who is spirit. Alléluia. Amen. Bato bongo banimbaka te pendant la prière. Those kind of people, they don't sleep during prayer. Bato bongo baninganaka te pendant la prière. Those people, they don't shake during Parce prayer. que molimo na bango eza musika ezobonde. Because their spirit is far. Oyo simbe boyo zo comprendre. Yo moni anzoto me yaza kuna zo You sola can na come and Nzambe. touch it. Dieu You see t'esprit. the body, but it's not there. It's far. Praying. La Bible dit c'est que les saints doivent le servir en esprit et en vérité. The Bible says those one who serving God and in C'est que l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. That means you need to worship God in spirit and truth. Oyo zo prier. What you are praying, Makanisa eza kuna na ndako. your thoughts are there home. Kama osoma il faut que nous dire Say, when I go back, I need to go and eat pop. mbongo. Hey, money. Ndako ya sikolo. The landlord is coming now. Daza na rendez-vous. Say, hey, I have an appointment somewhere. L'esprit, tu ne prie pas d'esprit. Your spirit, you are not praying in spirit. Alléluia. Amen. Celui qui prie en esprit, The one who prays in spirit, il prie par son cœur. they pray with their hearts. Son âme est à genoux à la présence du Seigneur. His soul is on his knees in the presence of God. Alléluia. Amen. Et de tels gens, And the kind of people, quand ils descendent, when they come down, vous allez les voir remplis de la gloire. you see them full of glory. Bato pato sama na nkembo. For you to be filled with glory, Oh, Moïse amataki na montagne. like Moses went to the mountain, Ngape fona mata na montagne. I'm also going to go to the mountain. Je vais te dire la montagne que nous montons pour aujourd'hui. I want to tell you the mountain that you are. Et sa montagne spirituelle. It's a spiritual mountain. Nous avons une alliance We have spirituelle. a spiritual covenant. Alléluia. Amen. Notre alliance avec Dieu spirituel. Our covenant with God is spiritual. La montagne spirituelle. Spiritual mountain Et sa montagne notre sommet na is haute. not the mountain that we see. Commandant, moi ce n'est pas mal.
To go to the mountains Mais of ce there. qu'on m'a dit, Kuna, But when you go up there, vraiment, il y a le matin que Yawazawana. does it mean that God is there? Même à Kambona, Yona Zabeza, Namolimbo. But your things with God is in spirit. Alléluia. Amen. Namolimbo. In spirit. Applaudissez très fort. Let's put them together for the glory of God. Oh, nous voulons prier. We're going to pray. Ta prière, c'est quoi? What will be your Que prayer? tu sois revêtu des armes Your spirituelles. prayer might be, you must be filled with the spiritual armor Afin de résister dans ces mauvais jours. so that you may resist these days. Et aussi de résister après avoir vaincu. Also to resist after you have overcome. Au nom de Jésus, prions. In the Alléluia. name of Jesus, let's pray. Hallelujah. Jesus. Holy God, my Father, close for the place. Rinda kabasenda My God, my mabosoto Lord, my boboda. Savior. Yeda bosoto boboda Oh, badashike. you with your weapon. Holy God, The my weapons power that is will called help me to Yamatawe. overcome. The weapons that will help me to overcome the devil and fight the good fight. Help me, Lord. Father, we Fight the bless good you, fight. Lord. My Lord, my God.